Malion anga fulini tanni be aw bela jelenya amana ke nya fanfan ka fo abe ana balma ke ana dengele do mo sidibe alliance gandi malien ambe aw ka émission préférée kono émission mini amba weli espace de vérité noy chien kene espace de vérité me mesiki awye lundi ani jeudi ni balma ke wa ke noy bu mabel jawaray président de l'association des médias sociaux du Mali bi on sigira tuni wara duma chama be anda bi ina fo amba ke to mena akoro la bita teke fa be bita ka nouvelle duma chama de be amba fe ka min fo awe nga sani anga do kuma kono ambe an kan ba bela jele fo mali kono ani mali ko kan ambe radio islamique fo kolokani olu min kele no sawe anga émission espace de vérité sigiski wa émission ta ka diviser ko ka radio sanfé kolokani na no fe du bela jele basoro ni ambora ye radio daye fm na alebe nara ambe radio daye fm ambolu fona fu olu fona be ni émission kuba a diviser ngasani anga do kuma kono amba fo awye émission mega suma 600 doni akunte do braye anga studio ambe barado la studio kono flo innovation do be ka ke studio la flo bo ore na no ka to émission avec a suma doni mais faso kanu kama faso donc la yini kama ante se ga sigi to shila namni ambe sigi kare do kono ka ke namni ambe tata so de sans faire sigi ga émission ke ana beno do ka se ka ke sali studio ka se ka ban pour que faso donc o ka famale minye wa fe ka min do jamana ko la o ka se ka oso akunye oye o kum do kono la bitama se ka ke studio kono la ambalma o temba sawa ni kono be angolo fonani atemu bonya kama aye émission aya partager kosobe faso de mun dalen do nu o ya me o be lafia o be se ka sino ko erela o be erela adoye dume de fro sin ani richi olu ye résolution onika résolution o ya bloqué tuguni résolution mi kunte do waraye bela jele nya fo gana ka yeta tunye mali bi sanction be malika anga to sanction kono anga na se ka bo sanction kono to koshila o hakina sinni richi olu ko olu mason o hakina ma ko hakina ko to olu felaye o ya bloqué amalo ni ambora orola amena anda do jumedela bubu ko révélation bawa ale bolobi faso de mana meme o be sika ni sonja o yo jume ko irisu ye minando di mali armée matle flyna révélation do faso de amba fo o ye révélation do mo ta kalama me anga émission en sigisi bubu be boni révélation de ka di awma a révélation ba to faso de ko be lafia akoma ko bigo révélation me mabolo irisu ye minando di anga armée ma meme se ka to ye terroriste ye minamana garila do ali dala marfati abedon bubu bena adado fona la bi asi ko kun la ka se ko wala akwa se ka famali baso la ambalo ni ambora orola awa kalama ane communiquer do me semaine konna la ane kuma do me semaine konna la ayi faso de do dabala ban do ko ka angala je ka kuma la an re tunya ye ko yogoro ya do kuma se be la matin mo mun ba ko ka kuma il faut c'est des plaisantins mais faso de anya fo an sigile do olu de kam olu ka yeta ka anganda do la o dume o malen do de sigile do Côte-d'Ivoire ko ka yeta ye ko à partir du 25 mars ko lu ba goran si Côte-d'Ivoire mali goran do de mali goran be tata si Côte-d'Ivoire o yo do yere fana goran ambe anda do ola ni amoro orola cadre d'échange des partis politiques mu fralen tuno nyoron ka be fo de ko aramade nya amanya ka fo abe ta nyoron fe yoro kele na fa ka so ha hakki taw yekele afa man taw yekele mais parti na je kulu ko na la parti chaman chuncuna ka ba ayela musa wara ka parti yele ma ko olu bora je kulu yele ko lu yele fana aliman ko to aliman ta labli ame anda do fana la aba fo awi aya bismillah aba émission préférée sans fait espace de vérité aya partager bubu ini nyantuma gani mi fo Dalatanu. Gani ne ka foli kan me folo malien deuna. Gani kufu. An be émission in ke ani gouvernement te ani politicien te. Ani gouvernement te politicien te. Ante an mogo sakola an bi an jamana denw de la. Gani mogo site barla, on a choisi le peuple malien ani peuple de barla. Gani mogo ban wele kile kono ka chani mogo mugan uku bi joro ko malien chama ya damne ni danaya ni kelenya ko kala ka changer gani no di fina ngo ala kananga yeko fly amina ya ala kanan do mogo jigi koro ka bo amina ya gani ngima
an bɛ fitini mun sɔrɔ an ka mɔgɔw ka fa an ka to jamanadenw kɔ an ka fanga ko in bɔ an ka ko la parce que n'i y'i ta kɛ ko fanga de b'i dɛmɛ i bɛ nkalon tigɛ n'i y'i ta kɛ ko politicien de b'i soutenir i b'a sago fɔ politicien t'an kɔfɛ ni mɔgɔ min bɛ dalen don a yɛrɛ la k'an bɛ kuma min fɔ n ma jamanadenw ka wari di fɔ dɛ ko politicien dɔ de bɛ yen min b'an financer ou bien présidence ou bien CNT a tigi ka bɔ n'a y'an sotora an ti yafa ma k'ale de jɔlen nana ye anw bɛ ka courage mun sɔrɔ o ye jamanadenw ka coup de fil an'u bɛ wari mun da an ma wallahi Gani o b'an bɔ o y'anw halala de an b'a dun an lafiyalen ko t'an kɔ ko t'an ɲɛ an n'an ka hɔrɔnya n'an ka danbe wa ne b'u fo don o don Gani min b'i wele ka essence bɔntigɛ d'i ma min bɛ crédit ci ma min bɛ wari ci ma o de ka ca wallahi ne bɛ min fɔ Mali kunnafonidilaw ye n'u sɔnna ka kɛ jamanadenw kɔ jamanadenw b'u jɔ n'u ka fɛn bɛɛ ye ne bɛ min fɔ Mali communicateur bɛɛ wallahi u ka to peuple malien kɔ hali duwawu ye wasa kɛ n bɛ fɛ k'o de f'i ye ka sɔrɔ ka yan'an ka don kuma la. D'accord Boubou malien bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ CEDEAO ka médiateur le médiateur de la CEDEAO n'o ye Goodluck Jonathan ye a ka voyage fo dɔ bɛ yen nɔ k'a fɔ k'a bɛ yen nɔ ka kɛ tourisme ye ale bɛ Mali la yan mais min ye fasodenw kamana gan o ye jumɛn de ye k'a fɔ ko Chine ni Russie k'olu bɔra ka ONU ka résolution dɔ bloquer sisan résolution min hakilina fana n'o tun ye Ghana jamana marabagaw ka hakilina ye ko ka Mali to sanction kɔnɔ n'a fɔra ko hakilina bɛ yen ka tila k'a fɔ ko CEDEAO o bɛ tila ka na Mali la tuguni ko o ni an ka ɲɛmɔgɔw ka sigi ka kuma Boubou Gani an gosi yan fɛ ka an karose yan fɛ k'i bɛ bɛn ni barikaden ka suguya de mais i tɛ bɛn n'a malotɔ ye awɔ barika de bɛ Mali la nin kun ye ko labɛnnen dɛ Gani e bɛ se k'a faamuya cogo di Ukraine problème Mali ka mun de b'o la Ukraine ka problème Mali ka mun b'a la quand la Russie a reconnu les indépendantistes Donbass ani Donetsk ko olu ko k'u b'u yɛrɛ ta Russie y'olu reconnu Russie y'o kɛ yɔrɔ min na France ye yɔrɔ de la Malidenw b'a dɔn ko CEDEAO tɛ farafinna kama CEDEAO bɛ France de kama est ce que nin ko ninnu bɛ ɲɔgɔn sira la nin yɔrɔ de la jamanadenw bɛ Malien minnu ko ko CEDEAO bɛ France de kama u ma nkalon tigɛ wa a bɛnna mɔgɔ ma an b'a fɔ a ma bɛn mɔgɔ parce que prévu filɛ nin ye a ye si bɔ an tɛgɛ kɔnɔ Gani u ye Ala nin fɔra kuma min na France ye Gani wele Nana Akufo u bolila ten kɔrɔ ka taa a ɲini Nations Unies fɛ ko ka Mali ɲangi ko barisabula Russie ye nin indépendantisme reconnu u ka Mali ɲangi Mali yɛrɛ fɛnɛ taw olu bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na o t'a bannen ka tila ka a kana Assimi minɛ ka bɔ fanga la parce que a ye min ɲɔgɔn kɛ Libi o yɔrɔ jɔjɔn mandat d'intervention de kun don dɛ ko a ye min ɲɔgɔn kɛ Libi ka Kadhafi bɔ yen n'a donna ni Benghazi ye ka kɔn OTAN yɛrɛ ɲɛ ka taa missile fili ko k'o kɛ Assimi la donc o kɔrɔ politiquement France échouera diplomatiquement France échouera militairement France échouera ni forcing de sang wa ni dɔwɛrɛ ma nin fɛn kɛ dɛ CEDEAO président min b'a la ko Mali ka sumaya jaa n bolo ko CEDEAO mɔgɔw sabali la jaa n bolo bila k'i sɔn mɔgɔ sɛbɛya tɛ o kɛ sigi ka kuma Gandi Ala tɛ sunɔgɔ u y'a ta yɔrɔ min na droit de veto 5 nani tigi nani sigi yɔrɔ diɲɛ ko bɛɛ bɛ mɔgɔ 5 de bolo u nana sigi kuma min na u ye kuma bɔ k'a bin France ko ale labɛnnen don Mali kunkanko kuma ka taa walasa Mali démocratie bɛ segin a nɔ la a ma se ka jadisiw gɛn dɛ a ma se ka terrorisiw ye a ma se mun ma ye ale bɛ Assimi de ye nka a tɛ terroriste yelen dɔn Russie ko France n y'a f'i ye kulonkɛ la i m'a mɛn mais n bɛna a sɛbɛn a f'i ye c'est vrai hali ka avion Mali carte ninnu bɔra la n b'i jigin awɔ c'est vrai i ye min kɛ Libi i tora yen i barada o ɲɔgɔnna ye i ka avion ko fo ka émissaire fo k'a sigilen to a ye
États-Unis naje États-Unis ngo yikunga tan ko che yem ko senga sa kungo bi rebolo yem ko senga ye bebla filila jam mais même kuma gelen fina mali problème ga sababu yesi ba kala ma France ka droit de veto bem dala parce que union européenne pétrole France ko nda France Allemagne a puissance là mais autour parce que on pense que la France a une même mise sur ses colonies ou pour le France c'est la colonie parce que France la colonie c'est la colonie la plus riche ça nous be France la colonie de boulot pétrole ba boulot gaz c'est les ressources naturelles de boulot donc Europe de toi a cassé la colonie mine et européenne c'est na face au mina mais on na ka fo Francis ça va foi ta colonie foi là ou France ba ka droit de veto Europe kono na ma fara mali la mo la do kelen di mabi a sauver France ko pas droit de veto tigi flaga yo ani kelen ata da aka jungu kuma te flama a tora kelen na romina Angleterre re makuma États-Unis makuma lu mangu oyo soro Kamala Kamala Harris États-Unis vice-président oya jonta kana malla kana fo Assimi kabe biama tumna kaka kete kale ba ko Amérique ba ko donc ça on est ngache on est aitanai ay discours do kala c'est très important akokolu ko il est temps que jamana don ko tu ko jamana re mara to kuma fo flana ko bonya ka do jamana mara jamana ka bonya ka to ka jamana nyemo do ka so ka dabla ka me français dem et France ka premier privilégié et partenaire privilégié est-ce que ba kalama ala baka tiɲɛ bange malien wallahi gandi ibe ta malien musokoro ibaro ko folo malien ko moté mali ko la mais c'est la toute première fois que tout le monde se mobilise autour de la nation transition de crachien folo ya ke malien be ka diga do dakele fe fona kra foso tilawi malien fe fona kra foso halaki bawi dakele fe fona kra mulete malika RF mais mo musokoro ba misuru konna la uba fo ndé an ko ne kuma mena an ga dobe jamana yi almami be ka bagaw yere ma ka fo kutubaw la kay do ke jamana yi c'est fait do bete duguni dugu yede ma baw dali me sokono be do de la mun de faga fu jama mancha mo de man drondo Kamala Harris nana 5% 10% États-Unis vice-président nana ko auto droit de veto tigi sabay Chine États-Unis Russie ko ni France ya korobo kabe fe ube fe la ani Ghana président ga chido umala ko juga résolution bloku ça fait ama ba mi non ta 5 à 6 mois ja kun jigi ben neka katla ya o frafinyo wa ko de la gata aw frafinyo ne yene tane aw ni mu ça fait on nan frafinyo ne de ko ka manda di francima non seulement ban sanction ta banene ou bena wi mu intervention ñu mandat d'intervention forcée kana asoke kuli faut asoka boy parce que asoy en lebu awo donc ou yum Kadhafi la ne ya mep maglen fie bi be la ta vérifier Kadhafi ka problème ti jamana cede Kadhafi ka problème e se ba kalama ranking dedo oui histoire wore France tra Kadhafi la boin ka min kala ka fra jamana ko kuntere ranking de ba jogoro Kadhafi dengeni no CFS l'Islam o de Sarkozy muso minala voilà Sarkozy muso foro mu furu sara Sarkozy muso mi furu sara o muso mu flane Sarkozy tara visiter de la Libye muso ko kele Libye ci Allah ko kele sabade be mande ja makoro malien ni parce que bebe ya famo ko muso kala fo malien muso ko kele Libye ci o muso inde Sarkozy muso nyebora chef Islam de fait Kadhafi denge fe masake denge Sarkozy bola kalama ko Kadhafi ko ke islamé ko na fara ke e den ne muso ñon fe Kadhafi ko no ko e dem san flaga ko e ndatola nango France ni la kata Libye e ko fe quoi bon ne de flaga a fini kele re duba jué ni muso ko kele Libye voilà parce que France immigration sugu be sur malaya ou be fe ko o ya adu yoro kele parce que la sabari be mande muso kele nduwul kele dingo kele bon muso kele duwul kele ani dingo kele ni sabari be mande bon français o kabe na Assimi kele o duwul kele de anga duwul re no fe mande chame sa duwul bon mande makoro ko de teke non al centimetre ata na ko sereo atanga sereo ma a jo ka mission na kam jamana diw farafina wuru dunga fam diw ga era ta ka bla fena c'est là où tu recherches la mission fouille na bana bolo watla do re di 11
bon c'est là que mission n'a pas de mal moi sanctionné la mort là kana tout kabini ikuma nyoya bon ni mali ko duda ma ko te c'est là we mo reso wallahi mais on y ben dugudi malon kan yoro la med anyi klinya dugudi bon mi c'est ko ka kla mi ser bi bolo kono o mo kuma nyoya yere ka sanctionné ka die blala France ka se ka terroriste ñini e ma se France ka jadi si ñini France ma se ko luye e ma kuma France fe wala ko fo asimi na transition ko délai temena ibisu ko bombarder to mina mo maralen bi i bolo politicien do keleme ka fo ko o te assimilé ko ni le 27 semaines pour que lu se ka fanga soro to mina ka do kamali déstabiliser ala ko tege riche ko tege chino ko tege ko jamana ci hakilani voilà bon il y a donc mission chama be malla ko terrorisme côté Kamala Harris anana ende fo ali ça fait quoi dungo do ni ndro veto duru ou nani ma France fo ni ndugu nani bebe klakane isun sori maliko marion ka do mona Ukraine kelela amera isu soutenir ka do ni yorona bi voilà amma mi amba bo irisie Donbass ni Donetsk oyo ore koni ka bo Ukraine na oyo nu nyonche e ala seda ko mumbola sama kungola fou donc e me fait ko o de fina o do reveto gara to mina akera tandi mais il se ka mo le fo c'est là ta la c'est là on allait en faire bi il se ka mo le fala pour que façon do me se ka famali so ko jelite malonga tena be woshi nous nana mbula me groupe flare siglendo un groupe technique dirigé par Abdoulaye Maïga ou de Toy, ministre de l'administration territoriale. Abdoulaye Maïga, colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement. Groupe 2, ça c'est encore un groupe, oui, ça c'est un groupe politique. Allez de Sigilendo, Union africaine Bokono, CEDEAO Bokono, Dougouchama Bokono, Nations Unies représentant Bokono, et on y a moi le Bodon, Abdoulaye Diop. Excellent. Donc, Djega Bora Fouzenga Djokono, Kanala Sénégal Djokono, Abef. Avec ne fla ka fina minuma mali be fe mali bina fe e kalo woro mali tsare ko abe banto flesse ensemble wa négociation mi ka ke avec un taiwa anye ki wara soro en ni boda kasun ni commission technique mi be commission technique mi be avec la transition de l'économie wakati kula ale bina ka contrat ni de ke able job ko commission au commission indéfinie bina dati ta ka fo CEDEAO non banto là parce que CEDEAO rebe abe kono techniquement am sa élection ketandi politiquement anga na fa yindi abe da CEDEAO nyakoro wa machi tseka wuli son amana mimbla son mekoma barabana parce que CEDEAO nana akuma shuleni nana wallahi CEDEAO ka mission CEDEAO kumbulu kamna so dugu chirade parce que nous nous France kumbe première ère d'amnestant ka intervention barkan nga mina munga ngata 6 mois 5 mois kumbe toin o ma se ka jadi su bomado kuma bomado tant qu'on la ame CEDEAO délit CEDEAO na négociation que ça on sera transition civile lo blanc en place nous me boy contrat be singana na France be toin atabli quand la révolution que est-ce qui makoro do horon ko do halala ko do musorba nymon ko do o ka kuna ku ka do ko ala Gandhi ala ko do omnetu wa be kem commission flamme sikira be ko de a fondé de alfina be kan tadi ame élection préparée en sakola ame candidat nyuma choisi en sakola ambe kalafli nyuma ke en sakola munu kumbulu ko mali bi daji munu kumbulu ko mali ko bana munu kumbulu ka abike dore u be shi ko kuno furi dila iye nege bla kangala ya ta kangana abebe nege kandifo ara madenga ke horendoro ne ina asimin kola wallahi asim besram ngani asim ma falen fo ti asimina Gandhi ala be kraw ci kana u be ci jama kulumuma eta so abuna jugo de gla u ga mission be bandomina e ba soro we jama soro donc ni be tienka to ala ko ala be mo obliga saraka mina min fe 5 me wolum la yani jésus ga banglice u ye demsenu nabo kana na dinete u ye demsenu nabo ko jom se ka demsenu na yele mina danaya anga dan nyogona mina na fadi ci do na ka demsenu nyogona do na ko kono barabo do ye dongo bela demsenu ma yele ya un philosophe là aller denta ka fili sans fait yan nga denji gi denyele la o ya nya ko meki nga tuti o da ke ni de fili sans fait de me yele ki kumbe
mais Gani ni e ni ne fili sa fa me sran o chen ti be fa fa mais ni mi fili ka ne fili ni ne la don baga ni ne mina baga wa ne jigi be ne kan garantie ni ne ka gara wa maldun jigi be Assimi kandi Assimi ko do mi kan en français en jouer anya do anti français la mais en sona ka to ko mais ngo bi no ta ba don fien français kelali do ko ya ire ka fo kanti si me biya be tuguti wa an kalfa de be Assimi na malien kalfa de bala temani wala dai aso ko ni ira ay makoro neutraliser temani France parler ani be neutraliser ka bo makoro refleni France ma ke to aso France ko ban afra ko makoro re mali porte parole le gouvernement porte parole ya fo ka tele je te ko de bubu ambe avancer ko ka fo ko malika sanction ko sanction ko nana kana ke sababu ye ko ko var ko de ko kambe de bu walo ka gele malo te se ka sanction ko te se ka sanction ko a che ko ni asan ma che ko ga di nyona de mais legal malsa ye ko bo kale ba ka mina bele che fo kana te ke flat da ko ka ya fare de Assimi fe ko na ma se mala ale ma ko sara ka pampe Gani bide ambe korvor population fo ne kuma do fina ngo dugu duru be lu dugu be fani baladi anga histoire pe kili korvor Guinée Burkina Mali Sénégal Gani président côté de machi se gani dugu nunu bo nyona anye kili ngeti somada na ambe korvor population fo grève mais soma sanona pour la vie chère marchi gela ba de be pour souni jamana do me nyona mais ala de ala ka jisma ka ko frère Sénégal avion et camion bakele ani keme duru mais bi camion te dum ana yoro ne ko 100 ana ministre flag Mauritanie port là 165 000 km². Mauritanie port yodi 167 000 hectares, tu m'excuses. Mauritanie port yodi 167 000 hectares. Est-ce possible pas qu'on a beau akili maro taraka bla malika boloka et moi c'est quand on va aller comme ça ni ko fait bi ko fo de comme Mauritanie port be malika boloka ndi Mali ni pour Mauritanie et puis n'ta bané ha Assimi kanga 4500 km de quai chemin de fer là voie ferroviaire asso et kilomètre banana ani keme duru bakele o yani sénégalais bakele obna ba keme kononto obna da ani Guinée che bakele obna da ani Côte che bakele obna da ani Mauritanie che a be bara be bana ana polo be sorla donc marchand d'ici dimna mi nonta kana tu sais le commerçant kele ni be fe ka wuli ni mobile binani tu n'as plus besoin ka kibe joro fene ba binan beta no fe kana Assimi sababu 4500 km de rail de voie ferrée au Nada. Mali, Sénégal, on a réparé. Mali, Guinée, on sera pour aller. Mali, Corva, Transarab, Nada, Mali, Mauritanie. Ah, vous m'avez dit à Sugata. Et tiens. Mandenga, oui, maman, il faut m'amener à la Sugata. On m'a dit à Mali Sugata. On m'a dit à Katsika. Gani, ni n'a pas tu vois ça. Gani, ni n'a pas tu vois ça. Ni sorcier, ni policier, ni gendarme, ni civil, jamana mara tout ça, jamana mara dessous. Ka ke jamana fe ni kala jamana fe ibe ke no te nunuma dugumara kala ke nunu ka bo kana afro ko munu nga jidi nu de sara munu nga qur'ani nu de sara munu nga lakana nu de sara jamana bala ka baski don don bon on essaie d'avoir Benin fleur fola anna mandui mais pivot fla o libe gela kono présent nunu adatim ne kala je dibe gela min bembi et puis kana ine quoi Mali est pays consommateur de mo ni Mali manga bla nyona dugu to nunu pays producteur ou de do ou be production ne ke e ni ame ba gla ngodo de ba sa wallahi me kuma gele fena ganya anni barada chauffeur dum ni fere ni chega na ibakate iga fensa ite do nga mine ah merci parce que amba do la mel ba be ni do te anti siya bobo to mina Mali ni pays to beteni Mali est pays consommateur de ça va akeli demandila mo be Mali ke dugu de ni Mali te dugu de ni Mali de be dugu porter Mali la de c'est un pays côtier Mali be Portugal la alimenter bon en flek ala ni embargo sababu Malien syndicat ko nga fodo yugo grève pour ce soir c'est quoi embargo kera sababu ka Mali de do nyona embargo kera sababu ka Mali de ke sababu mi kelap me mi kono la politicien na jamana ka basi kam ma politicien don fo mais surtout civil persona qui est rallié
transition kɔfɛ embargo in kama c'est pas parce que k'u t'u ka droit dɔn u b'u ka droit dɔn c'est pas parce que u jɛr'u ka hakɛ kɔ ma jaga ko dɛ ni jamana basigira u ko k'u bɛ na ka n'u ka fɛn kɛ mais a bɛ cogo di bi embargo kɛra sababu ye ka Mali bila a ye port kura 2 sɔrɔ Guinée port ni Côte d'Ivoire Mauritanie port a ma kɛ sa an bɛ embargo fo ka waleɲuman dɔn an t'a embargo bantɔ yan nin t'an bɛnnen fɔlɔ nin yan tɛmɛ ni kuma ye. Bubu sani an ka dɔn Russie ye minɛn kura mun di Mali ma terroristes bɛ ka neutraliser cogoya min na sani an ka don o kuma kɔnɔ an m'an to Côte d'Ivoire la ka taa ko an ka fasoden dɔw k'olu dɔw nalen don k'u jɔnko Côte d'Ivoire bi k'u ko k'a fɔ ko à partir du 25 mars k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ gouvernement kura sigi Mali tɔgɔ la Côte d'Ivoire k'u b'u ka gouvernement sigi olu de b'a fɛ ka fasodenw ma bɔ yan ka marcher mais olu tɛ yan u denw tɛ yan u musow tɛ yan u ka foyi tɛ yan u b'a fɛ ka fasoden wɛrɛw de labɔ ka marcher olu tɔgɔ la après olu yɛrɛ b'u ka gouvernement sigi a dɔw yɛrɛ bɛ yen ko mana dala ka don ka Bubu i bɛ to kalama ninnu kibaruya la. mais an y'a fɔ Assimi o tu sais que mina min fina dans l'administration malienne il y a une bonne partie qui joue contre la transition mɔgɔw de fana bɛ administration kɔnɔ minnu tɛ Mali foroba cakɛda kɔnɔna la mɔgɔw de fana bɛ minnu bɛ transition ka échouer. jamana faso merci oui k'u ka baara kɛ fasodenw ye oui o dɔw bɛ yen bi olu ka laɲini de fasodenw ka yeta min ala kan'o la sabati ala kan'o la sabati bi Gani n bɛ accepter k'a d'i ma malien politique ba caman de bɛ yen mun bɛ Côte d'Ivoire bi min mana bolo bɛ taa Côte d'Ivoire min mana bolo bɛ taa Côte d'Ivoire jamanakantigi denkɛ min ni siga bi min mana bɔ n'a bɛ fɛ ka fɛn c'est pour cela ni min bɛ fɛ ka Mali ci bi ka Mali daji bi i bɛ taa Côte d'Ivoire donc min finna ala bɛ ka fɛn bɛɛ bange dɔɔni dɔɔni ala non kana taa non jugu tɛ u ka fasodenya banna o mais an bɛ ka mun kɔnɔ dossier bɛ pôle économique la yanni mɔgɔw k'a fɔ k'an ye nkalon ta ka don la a ye dossier labɔ. k'u sen ta ka bɔ kan u bɛ Assimi tɔgɔ tiɲɛ k'a curu parce que maliyɛnw ye kɛlɛ kɛ kun min kama a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw de bɛ yen Gandi minnu ye jamana wari ta miliyari 1000 k'a juru ta a ma tɛmɛ jamana kɛsu fɛ olu mɔgɔw bolilen don miliyari 100 ti m'excuse yafa ma miliyari a ma tɛmɛ trésor national fɛ 100 milliards mɔgɔ u ye jamana bila ka juru ta jamana kɛ ko ka juru ta u bɛ 7% de sɔrɔ. minnu bɛ wari labɔ rapport dilan Faransi ni Mali kelen Faransi fɔlɔ de y'anw signalé 2015 anw ka jamana kantigi mɔgɔ kelen an ka jamana marabaa dɔw bɛ yen dɔw minnu bolo tun bɛ fanga la mɔgɔ kelen bɔra ni miliyari 100 transaction o bɛ Côte d'Ivoire donc minnu bɛ Côte d'Ivoire bɛɛ farala ɲɔgɔn kan u ka sɔrɔ n'u y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka taa fɔ miliyari 1000 na parce que a dɔw bɛ miliyari 300 jɛ b'olu bolo jɛ bon miliyari 1000 bɛ se ka guerre financer pendant 5 ans. jamana ɲɛmɔgɔ an bɛ fɛn dɔ f'u ye i bɔra ka kuma min fɔ mɔgɔ bɛ Côte d'Ivoire bi fasoden caman bɛ Côte d'Ivoire kan tɛ fasoden ɲuman mais fasoden dɔw bɛ Côte d'Ivoire Mali jugu don aw ɲɛna sisan miliyari de b'u bolo u ye faso miliyari sonya parce que fɛn dɔw bɛ adamadenw bɛ ka jɔ fɛn dɔw la mais adamaden jugu kana jugu minimiser dɛ et puis jugu milliardaire et puis Kabo, ils ont tous les moyens aujourd'hui qu'à en déstabiliser ni ala ni jamanadenw yɛrɛ ka courage tɛ anu ɲɛ bɛ jamana parce que u tun bɛ fɛ ka taa k'u bɛ marche de boloda le 27 ko marche in ti dɔwɛrɛ ko ka transition soutenir e ma bɔ a cɛ bon si bɔn tɛ kɔnɔ ne m'a fɛ na n ko cɛ kelen wa i ma tunu jeu kɔnɔ ne k'i ma n ko mɔgɔkɔrɔba su ka ɲi fɛn mɔgɔkɔrɔba ka ɲi wara su ɲɛ ma n ko Gandi mɔgɔ mɔgɔ y'i wele k'a bɛ Côte d'Ivoire a tɛ ɲuman kɛ Mali la ayi i ma kuma faamuya politicien fɛn fɛn bolila non tu m'as pas compris n bɛna segin kuma kan ayi n bɛna segin n ka kuma kan hakɛ to n ka kuma fɔ ni fɛn min ye politicien fɛn fɛn bolila mɔgɔ t'i kunda Côte d'Ivoire fɛn fɛn y'a kunda Côte d'Ivoire kan o y'a dabɔ kun dɔ de kama fɛn dɔ de don c'est significatif mɔgɔw u kelen bɛ ka bâtiment de ta bɛɛ jigilen n'u ye yen de u kun bɛ ka le 27 de kɔnɔ ne k'i ma Gandi fɛn bɛɛ gratuit ne k'i ma Gandi ni marche ko in na nin cɛ in ye weleli kɛ a don ta bɔ tan ale ta ye Mali ko de ye a ye ne na n ko karisa mɔgɔ si ta tɛ Mali ko ka sɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ e ko k'e bɛ marche kɛ le 27 e yɛrɛ cɛ e bɛ dugu wɛrɛ la
Draga gratuit, chlorophane gratuit, sulfone gratuit, communication gratuite. Voilà. Au dalen noye. Moni cɛ in senna n ko jamanadenw dalen mana cogo min na n ko nin ka ko tɛ ko jɛlen ala ye tiɲɛ bange dɛ. Bugu n'u ma mandat d'arrêt international da ninnu kan a bɛ se niveau dɔ ma an yɛrɛ bɛ jateminɛ an bɛ décourager. ayi ne kana jigin u la sa e kana non Gandi. i bɛ ka baara kɛ ɲɛ b'a la baara cɛbaw bɛ yen fɛn tɛ ka fɔ olu ye. Gandi a bɛ ka se niveau dɔ la. kɔsa in na de an bɔra kalama ko mɔgɔw sen dalen bɛ dossier fɛnɛ kan yan. o parce que i b'a dɔn ni kɛlɛ. ne ma bɔra ka fɛn in na sisan ko mɔgɔw de fɛnɛ bɛ yan minnu ni dossier dalen na olu yɛrɛ fɛnɛ sen b'a la. c'est à dire ko u ye jamana baara kɛ ka jamana da k'a kan tigɛ de. Gandi ne y'a f'i ɲɛna Qatar de la ka carburant da anw ma litiri 100 ani dɔɔni o carburant taara ye commerçant dɔw bolo feere la ko k'a di armée ma k'a ka kɛlɛ kɛ n'a ye. ko mobili jɔlen bɛ ko gasoil e Gandi n ko ni dossier bɔra i nin bɛ tigɛ ji min dɛ a kɛ ji 2 ye. a ma ne nin tigɛ ne min y'a fɔbaga ye. voilà. oui. k'a ko k'a di armée ko armée k'a yɛrɛ dɛmɛ carburant in taara ye mɔgɔ dɔw ka station na e k'i miiri ko jamana armée tun bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ tan cogo di. dɔw den b'a la ka sa dɔw bɛ fɔrɔn na ka carburant kuku k'u ka juguw ɲini o carburant dɔw ye station dayɛlɛ n'o ye olu b'u jɔ bi wa k'olu de bɛna fɔ an ye ko élection date ko u bɛ kɔfɛ fɛnɛ. non dossier bon o dossier minnu bɛ yen dɛ mɔgɔw de fɛnɛ bɛ yen minnu kelen bɛ k'i sen da o kan bon n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna. ayi justice ma foyi kɛ. ayi n bɛ mun f'i ɲɛna dossier bɛɛ labɔra ka ban. dossier bɛɛ. Gandi n ko dossier bɛɛ. maliyɛnw bɛ yurugu kɛlɛ min ɲini a sera i bɛ justice fo de ni justice ka courage de y'a kɛ ni sen bɔra dossier kan. alhamdulilah. n y'o de f'i ɲɛna u tun bɛ fɛ nin ko ninnu de ka dɔn ko ninnu bɛɛ yera. c'est ni manière u tun bɛ fɛ ka kow don ɲɔgɔn na de o n'u ye nin kɛ. CEDEAO kɔnɔ n ko ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn e ma parti dɔ ka communiqué bɛ yen Gulo Jonathan nali ale fɔlɔ de y'a fɔ. Nous sommes indépendants. i y'a k'a fɔ ko hakilina dɔw ni CEDEAO bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw tɛ kun kunfɛ mais maliyɛnw ka fɔ quoi maliyɛn population ka fɔ a ka prévu non Gandi n bɛna mun ɲɛf'i ɲɛna semaine wɛrɛ de ka jugu semaine wɛrɛ i bɛna fɛn ɲɛ la justice bɛna baara da mɔgɔw kan faso in dɔrɔmɛ kelen a bɛ labɔ. ayi Nations Unies et on y résolution mi bloquée et soumis les résolutions mi bloquées. À travers les résolutions, pour tenir et Ghana président, on le combat fait. C'est là la sanction mi malika. Très bien. Auto sanction kapoloka. Ka anto ola malendo be kolvara olo kolbe na kuira la gouvernance. Voilà. Anto la parti de frappe maliko na ko kono ya. Ko parena. Fana da do Goodluck Jonathan na. Ouais. C'est une fait ça va parce que on est bon ndeke bon mina mun ɲɛf'i ɲɛna non ameni analyse ke non a yɛrɛ fasodenw na élection ko kuma min bɛ politicien da a bɛɛ gato ko de mali côté bi mali politicien voilà mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'a fɔ k'i b'a fɛ ko Assimi ka bɔ fanga la bɛɛ y'a ye Assimi min da Faransi président kan Emmanuel Macron Assimi a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron denmisɛnnin dɔ n'a fɔ ale denmisɛnnin cogo min na a y'an ka cɛkɔrɔba kɛ cogo min na Assimi tɛna sɔn a ka kɛ o cogo la a ye min da Florence Parly kan bɛɛ lajɛlen y'o ye Jean-Yves Le Drian a min dɔn ka bɛɛ y'a ye bon c'est à dire fo maliyɛndenw mun b'a fɛ ka fanga in kɛlɛ ka fanga in kɛlɛ fo ka taa s'a bili ma CEDEAO b'a fɛ ka fanga in kɛlɛ cogo min na fo k'a dɔn k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen ko dalen don yɔrɔ min na n'o Faransi Assimi o jigi a y'o kari ka bɔ bɛɛw a y'o jigi kari voilà n b'a fɛ ka min f'i ye kungo kɔnɔ jiri tigɛli n'a daminɛ si la jiri tɔw ka se k'a dɔn k'a fɔ k'olu tɛ se ka bon yurugu kɛlɛ de fɛnɛ dossier a b'i kunna manque de volonté de tun bɛ yen c'était juste ka transition tɔgɔ tiɲɛ u y'u sen da kɛnɛ k'a daba kama ne bɛ ka kuma de ɲɛf'i ɲɛna il faut saluer le courage de la justice ni justice ka courage kun tɛ kan tɛ bon i bɛ nin maa ma et puis faso wari min bɛ ka faso kɛlɛ a bɛ jɔ sisan
wa compte fɛn bɛ an b'a gérer ka so a bɛ minɛ k'a bila sariya ka bolo kan parce que o sariya o yamaruya dira pôle économique ma n'a poursuit hali n'a m'i minɛ i ka so minnu bɛ yan a b'a minɛ ka bila jamana ka bolo kan n'a fɔra ko jamana ka ministère min bɛ location na jamana bɛ 2 milliards de sara location na par mois et par an tu m'excuses so b'an bolo de sara bâtiment ministère dɔw ka location faralen ɲɔgɔn kan n'a ka bolofara dɔw ka location faralen nin so ninnu bɛɛ bɛ saisi ka tila k'a bɛɛ kɛ jamana ka so ye ministère détachement ni division ni service dɔw bɛ taa yen ka taa bila yen mais o de don n'i y'a mɛn i b'i to jamana kɔfɛ k'i bɛ jamana halaki ka jamana wari ta o tɛ baasi ye dɛ ka tila ka taa o dilan mais i bɛ se ka ala bɛ barika don o la cogo di ka dɔw ye station dalen n'a armée fɛn an ka commissariat mobile bɛ jɔ yan walahi mali commissaires bɛ fo an ka commissaires bɛ baara kɛ ni carburant dɔ ye mobile naani de bɛ commissariat la mais carburant dɔ bɛ d'u ma ka bɔ hakili ma mais i bɛ se ka sɔn ma to mais ala bɛ a bɛɛ banna ka ban a bɛɛ banna Gandi tɛmɛ ni ka ɲininkaliw ye ne ka kuma dɔ f'i ye wa milliard de b'u bolo n ko 2016 mɔgɔ kelen 100 milliards transfert kɛ e ka CENTIF rapport tɛ k'a kalan wa dɔ de Francis service secret de Mali a rappelé a la fɛnɛ o don y'a sɔrɔ est ce que b'a kalama a bɛ fɛ ka pression kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita kan non après ayi a yɛrɛ ka sa ayi a yɛrɛ n ko nin mɔgɔ kelen n terikɛ mobili dɔw ni attaque kun kɛra ko n'o dɔw kun ka laɲini ye ala ka kanw attaquer de awɔ dɔw fana ka laɲini awɔ maliyɛn ala ka kanw attaquer ni kan attaquera est ce que b'a dɔn dɔw kun bɛ mobili dɔw u kan ka mobili min livrer o mobili dɔw kun mobili yɛrɛ nabali a bɛ fɔ ko jenina o mobili dɔw bɛ jenitaw fɛ mobili min ma comment ma livrer fɔlɔ dɛ n'a fɔra ko ni kan attaquera ko mobili 3 jenina o mobili 3 jeninen o bɛ kɛ mobili 5 ye voilà dɔw bɛ kɛ mobili 5 ye mobili 3 ni mobili 3 jenina a bɛ kɛ mobili 5 ye k'a sɔrɔ mobili 3 ma jeni mobili 3 de jenina a b'a fɔ mobili 5 jenina mobili 2 min b'o kan o bɛ fɔ commerçant kɛ ye non n k'a tɛ se k'a lakali c'est vrai quoi u ye jamana da k'a faga de so ni colonel ninnu mago bɛ faso la de u mago tɛ nafolo la u mago tɛ foyi la ɲɛnama ko maliyɛndenw ko an mago bɛ min na k'u b'o de di bon colonel cɛ 5 nali nin cogo la ka tila ka sokɛ ta k'a foro n ko i bɛ Gandi armée bɛɛ de bɛ fo wa mais Umaru Jarala kɛ le chef d'état-major mais opération bɛ munumunu cogo min na a bɛ munumunu a nɔfɛ de un chef d'état-major Gandi n ko jamana in jara ka ban ni an bɔra o yɔrɔ la halisa an bɛ ka sɛnsɛn ka na dɔɔni isu ka ko ani armée monte en puissance an b'o bila i sɛnsɛn dɔw bɛ ka fɔ dɔw fana bɛ ka gɛrɛ mara ko k'ale ye co ale ka parti kɔni olu ye co ne ko vraiment ko bɛ ka taa sira min fɛ ko faso dɔw ka danaya b'a yɛrɛ k'ale tɛ se ka to kulen na bon an kɔni y'a ye olu ka parti kɔni olu ye co mais k'u cɛ ko ye ale ma gɛn dɛ ale ma kɔni ko y'o gɛn dɛ quoi ne ma nin faamu quoi non ale ma min parti aw bɛɛ la aw fara ɲɔgɔn ale ma min parti ale ma min jama ka ca ni aw ye aw fara ko aw y'o fara kɛ c'est à dire ko élection ka fɛn ka kɛ deuxième tour ne k'a fɔ ko Babou ni deuxième tour sera i bɛ fara ne kan o kɔrɔ kɛ e ka parti de ka bon ne ka parti siɲɛ 100 ne k'a fɔ ko bon n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko n'i ma taa deuxième tour la ko i ka fara ne kan e dun ka parti de ka bon ne ka parti siɲɛ 100 ko bon ko cɛ ko yɛlɛma ka parti Musa Mara yɛlɛma k'olu bɔra ko mais ko Adama ko cɛ ko Adama ka position ma ɲi o ye Adama gɛn Gandi o ka porte parole Kawji o tun bɛ ka taa aéroport la o ko k'i ma fɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamana sofɛli aw nana ka jamana sofɛ k'e ko ko i ye Kawji gɛn k'a ka bɔ aéroport la k'a ka segin Kawji fana bɛ sɔn o ma bɔ ne nɔ ne ye photo min ci ɲɛmɔgɔ dama man da ale dɔw kɛra fo k'u wele n'a essayé ka dɔ fɔ ninnu ye pour que ayi maliyɛnw de bɛ fo non maliyɛnw de bɛ fo tu sais que transition kɔrɔ de ko parti politique politicien ka taa politique kalan kɛ
o tɛ politique dɔn. ka taa kalan kɛ o échoué la. non o échoué la o. ne ye min fɛ e ɲɛna ne m'a fɔ n ko ninnu tɛ bɛn fɔ la wa. bɔnɔn ni parti bɛɛ la n ko ye Asma ya. ninnu ye ko Asma de fɔlɔ ye bɔda de transition ma. ko de ye coup d'état kɛ El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta la. ko Boubou de ye janfa kɛ. première édition na n m'o fɔ wa. mais o parti kelen ka kana olu de ye mouvement bɛɛ ka ɲɔgɔn na bin fɛn marche fɛn fɛn tun bɛ kɛ IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw de tun bɛ marche in bɛɛ financer. IBK yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw o de to ne k'i ma n ko ni ninnu ni fanga cɛ fo ka tiɲɛ wuli. fo ka fanga ninnu bɛ mɛn de ko fanga tɛmɛtɔ filɛ nin. u tɛ ko pour ye walahi u bɛ taa. ayi a tɛ d'u ma Gandi a tɛ d'u ma kana na Gandi kana deli foyi kɛ na a tɛ d'u ma ayi Gandi il faut une nouvelle classe politique. non u ma tila politique parti kɛ koyi ninnu ka fɛn n bɛ don parti la ka marché di n ka parti denmisɛnninw ma a fɔra a banna jamana cira u ka sira t'a la kan a ta kɛra ka ministre dɔw wele k'u to ministre de la défense la k'u wele u ma sɔrɔ k'u b'u reposer. mais n ko ministre de la défense tun kɛra mun ye. est ce que b'a kalama armée b'a yɛrɛ ye fini san est ce que b'a dɔn carburant marché bɛ ta k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma ça fait a poste dumanw poste minnu ka ɲi mais bi donc ne bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna n k'i ma n ko ninnu tɛ bɛn fɔ la wa nin kelen bɛɛ n'i ye ninnu ye gouvernement kɔnɔ u bɛ don u yɛrɛ tɔgɔ la u tɛ don cadre tɔgɔ la parce que u bɛnnen tɛ fɔlɔ bɛɛ ni ŋaniya don ninnu ka pression tɛ foyi ye ninnu n'u nana o gatogo u b'a tɔgɔ tiɲɛ san u bɛ taa koba dɔ u bɛ taa wari dɔ labɔ est ce que b'a kalama a so bɛ tɔgɔ tiɲɛ ba sɔrɔ n'u donna parce que n bɛ kuma dɔ fana gɛlɛya min b'u la financement public tigɛra fɔlɔ parti ɲɛmɔgɔw tun b'a wari ta de k'u mago ɲɛ n'a ye i miiri jamana tun bɛ miliyari 20 ani kɔ dɔw ko miliyari 30 ani kɔ jamana tun b'o de don ni manamana ko in da fɛ donc o tigɛra u t'a dɔn bilen olu dun ye mɔgɔw dege ordonnance sanw ni mɔgɔw bɛna aran jɔ u ka bureau daw la n den bangenen don ta u tɛ jamana na wuli dɛ u bɛ faso wari ta cogo min na u b'a kɛ o ko kelen de la est-ce que b'a kalama ka aw san fantanya tɛ ban ni élection sera u bɛ taa kɔlɔnw sen ka jiw ɲini n'i y'o kɛ tuma min na fantanw bɛ sɔn ka bɔ ka tɛgɛrɛ f'u kun karisa ye hɔrɔn ye walahi n'u y'o kɛ u bɛ sɔrɔ ka n'aw ka fangama san tugun a député dɔw bɛ se ka san 4 ka to s'u ka dugu la fo ni mandat ban kuma sera wa n'u kɛ u kɛra député ka muso min t'u bolo u b'o to yen ka na muso filanan furu Bamakɔ u député muso u bɛ yen Gandi n ko furumusow t'o fɛ u bɛ mɔla n'o ye n'u kɛra député ye wa fɛn dɔ bɛ ka kɛ loi électorale kura in cɛ ɲɛ wala Asimi ma ye n koyi Asimi u ye loi électorale ni u ye fɛn dɔ k'a kɔnɔ e b'o dɔn ko ka suppléant kɛ député la suppléant sisan nɔ n bɛn'o de ɲɛf'i ye ni i kɛra député ye e passera ni démissionné la walama i sara élection wɛrɛ tɛ kɛ bilen dɛ min bɛ kɔ parti kɔnɔ parti bɛ mɔgɔ wɛrɛ de o bɛ bila i place la sagitala tɛ dɛ parti yɛrɛ kɔnɔ an ka kɛ sisan e ni ne fila kɛra candidat ye e ni ne fila de tun bɛ di e passera ne ma passé. Ah, ok. Oh, bon, d'accord. Donc, o ye fɔlɔ ye. Gandi filanan ye mun ye b'o dɔn. I y'o yɛrɛ fɔ ba ye filanan ye mun ye b'o dɔn. Ni démissionné ka b'i ka parti la dɔw bɛ démissionné yɔrɔ député kun kɛra miliyɔn 50 ye député kun ye miliyɔn 50 ye ka député kelen san ka ne ka parti la miliyɔn 50 donc député kun piri dɔw yɛrɛ ye député 4 san i b'a ko gɔyɔ mama donc n'i yɛrɛ kun k'i bɛ député 3 san o kun b'a d'i ma miliyɔn 75 et puis an ka député dɔ bɛ yen o démissionné la quoi o ka élection mana safarala mɔgɔw ma koyi o passera o démissionné la an y'o ɲininka ko démissionné mun na ko juru de tun b'ale la ko dɔ in ka taa parti la k'ale b'a ka juru sara mɔgɔw ka campagne kɛ e ka passé ka tila ka démissionné ka taa dɔ ka parti la ko k'a bɛ ka juru sara donc député kun kɛra miliyɔn 50 bon ni Zé n'i démissionné la i bɛ démissionné ka bɔ i ka député ya la soit i bɛ to i ka parti la i tɛ yɛlɛma dɛ transhumance politique o de bɛ jɔ donc o ye kelen ye filanan ye mun ye ko suppléant kun dossier nana ka mandat kɔrɔlen to sen na u kun nana député ma sɔn a ma parce que i b'a dɔn kun ye min ye ne tɛ yen ne de bɛ bila e place la
et député ne de be place la ne eti ndom na ne de be akara banaya akara ça akara démission ne de be bon député o ya don be siblan bi bon ki fa protéger la yo de don parce que era nyabala be fa député ni ne be député a che il dum bolo politicien ga saraka boka dum ni fembe et député titulaire ko ko kono de possible on bu bon ku fa ko ako yo bo ala meni za don la nze c'est bon moi aso tu me kamono ali nyale mari problème loi régissant de la fonction parlementaire des fonctions de député ou de nana kakla ka charte des partis politiques nana yelema parti nyongonchen yo jolé ka fina nunu me don cadre mo be kla ka don gouvernement kono meto do nu ka cadre to ko nunu da ka nyogon janfa ka kekele madala ou te ka nyogon bla kilingeli ibina foné yana kone e kuma min fina tu sais qu'il peut pas vivre sans le gouvernement sans être dans le gouvernement voilà bon nous nana iba bi kuna ka faji na sisa vous voulez encore la révélation ba mu be émission kuna anyo bla anga tem labana amba fo be de halbi ka fo awi émission be ka smart le frena aka ke si jobe barado la ne barado da me si yo kuna la ya to bon ay émission ke mo la ka gene aw mo be hermina sara ko waccu na mo la parce que baragela be ya mangani fel mo la mano na ame do le si jo ka se rapante la pour que barabi se ka dam bu yo ka amaya ka fo ko issue be ka mali armée pour nous ni minando ko minango bato avec ces gars parce que terrorisme tout va faire la population est là c'est ça mais ici on a dit ça ouvert à ces gars et terrorisme il me faut qui ça va pas révélation oui il pas pas de fortune gars armée qui monte en puissance opération Keletigi ani Maliko ou tada ou quel nga tada mina kana depuis qu'on a la cesse sur l'encore terrorisme na nyanga population tchera ka djema fa ko ka non mais on regarde l'armée bolo il joue ko ay Jairishi est meilleur dans la lutte contre le terrorisme il réussit de nous compter alhamdulillah intu sera bien ma gani ne abole alhamdulillah la de minendo ay nu ya daila ni de la ka marfati quelqu'un ne arma fetch abira gani ki sama ka bo jama jema mema ubina kana dugutugu be bo de ka mo la bo kasabo jarala ka trawro siya kelo lila alhamdulillah ni ngara sababu ye kam motiru ci dama mbo jama cela yani apare ka dodo lu bulla yolu est-ce que pas do adara kum polo munna yolu lajo o mina ba ambolo sisa o mina ba ambolo iba da mo la ni ana na Tombouctou ok o yoro bela u ya daka terse nyamo flane o de kelin to ko abu flane to ko Mamadou Bari Mamadou Bari ani abu tege darulu la abu barba ko dira gadi terrorisme nyamo ati abu de zulum da sa abu be bolo kana de kana apa ko bokar nu njalo di malitel Maritel yo fenem ne bokar nu njalo faka odongo o wuli ka jaw kara una na segu mara la segu ni mopti ni bajangara est-ce que ba kala ma apare ngara sababu anye mo anyo interpeller o interpeller kun jo fenem na la tun Hassan Sangare te karo fana la mi Sokura mi janda arménien Sokura 2020 ya le mine après grâce à vous allez là bon allez ni de la ka fichi ni ya ke fuki sa dadi ne bala barakera ngara segu marala na tun ka kla ka boyen kana don vers le côté sud opération Keletigi nana tun buguni konna refena tu wulika jow fene kare terroriste saba o minela pisolo de mado o minela
Gandhi u k'a sɔrɔ ka bula da cɛw la ka taa appareil min ka da i la di dugutigiw ye karaka dɔ dugu bɛɛ la maa si tɛ bɔ o y'a sɔrɔ terroriste kelen bɛ k'an infiltrer ni sigalen don min na dɔrɔn i b'a cɛ ka na n'a ye n'i sigalen don min na i b'a cɛ ka na o b'a baara la ko wayi effectivement i ye marifa ci effectivement c'est vrai ma kun y'o ye Gandhi kana kɛ bi mɔgɔ minɛla sa ka ca ni mɔgɔ 45 ye n'o tɛ u kun ye population ta comme bouclier k'a se ka jan de da o ye population ka pression kɛ ja duguden caman de bɛ yen ne ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɛ ninnu bɛɛ minɛla ta ten solution bɛɛ bɛ dusu bolo non u ɲɔgɔn de tɛ yen terrorisme kɛlɛ la u ɲɔgɔn de tɛ yen n ko Mali armée dɔ la ko non ko nin tɛ jɔn na koyi musow bolila ka na ɲɛnama jama jama wayi voilà voilà wayi o yɔrɔnin bɛɛ la ne da la donc terroriste chef ba 4 o de minɛ la a fɔra jɛgɛmisɛnninw kan a fɔra jɛgɛmisɛnninw kan et puis chef de guerre han ne ka min f'i na n'o ye Malitel nin ye n ye min f'i na nin min tɔgɔ f'i na n'ale tɔgɔ de ko Assane Sangare ale non ale chef de guerre de merci beaucoup ye réseau ba de o k'i bɔ u nana fɛnɛ fɛn min ye marakala pɔn fɛnɛ kɔrɔ terroriste bom tun bɛ i da yen ka na bom da armée fɛnɛ ɲɛ ale fɛnɛ minɛ la ka susuli kɛ ka bolo ka don pɔn kɔrɔ u tun bɛ bolo ka don pɔn kɔrɔ n'u donna pɔn kɔrɔ tuma min u da ja satellite y'a bɛɛ yira ninnu bɛ yen tuguni balo ci ayi cɛ dogocogo ye den bilen tuguni Gani mina min f'i na appareil dɔ b'an bolo n t'ale tɔgɔ dɔn wallahi n t'a tɔgɔ dɔn Gani appareil ye turasiw yɛrɛ b'a wele de ko tonsoni n t'a tɔgɔ dɔn mais hali minnu b'a manipuler Russie nana drone tɛ foyi tɛ Gani n'a wuli a bɛ se ka photo 600 ta n'a wuli ko kelen fɛn fɛn bɛ dugu la a bɛ se ka photo 600 ta ten kɔrɔ ka fili aw kun ale de ye point kɔrɔla yira a bɛ yala to a tonsolamani de don surasiw yɛrɛ b'a wele ko tonsoni tiɲɛ la ne t'a tɔgɔ dɔn an si tɛ nin dɔn fɔlɔ cɛ minɛnw bɛ yen dɛ nin ye mɔgɔba cɛba la sisan opération Barkhane nin kɛ yan Gandhi mais n ko e ma ya CSP mɔgɔw ma fɔ wa ko ils sont prêts à accompagner l'armée malienne mais tiɲɛ contre nous mais c'est pas que la CSP mɔgɔw les mouvements armés disent qu'ils sont pas pour donc mɔgɔw minnu mugu jɔ kidali b'an bolo kidali t'an bolo gɛlɛya bɛ min sisan c'est vrai bon accordé Ouaga accordé Ségou parce que français de tun bɛ yen accordé Bamako accordé Sikasso fɔlɔ mɔgɔ min na sisan accord kuma tɛ yen i bɛ bɔ ɲɛ n bɛ tɛmɛ kɔfɛ i ni politicien t'o kuma kɛ a ma ban ils disent qu'ils sont prêts l'armée malienne mais est-ce que l'antenne n'a bɛn mois de mars la an ka taa victoire fête Kidali o de bɛna kɛ o ah non n terikɛ ne a fɔra ko kɛlɛ faransi mɔgɔ bɛ faransi anéantira a banna bɛɛ mais ne bɛ Gandhi n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna n'a y'a sɔrɔ ko Takuba ni Barkhane nali ye Mali dɛmɛnen ye sisan u sera Ukraine dɛmɛ mun na u tɛ européen tɛ européen dugu ya n'a taarɔ t'a la n tɛ taarɔ dira a ma c'est pas les 11 pays de l'Union européenne bon Gandhi bɛna dɔn ko le monde est fou ka wuli ka na bi duguni kan se t'an ye dabali t'an ye an tɛ taa n'o tɛ aw bɛ kɛlɛ de kɔ kɛlɛkɛyɔrɔ filaw bolo ni Ukraine fɛnɛ a tɛ Ukraine dɛmɛ kɛ mais Ukraine présent ni dongo do ko l'attaque sera à ko la riposte sera à la hauteur de l'attaque mais bon c'est mo somara jona ina mais ne y'a fait somara jona ina ne y'a fait na Poutine wila à 4h du matin avion fɔlɔ donna mais ne y'a fait ngu u ye 50 morts u y'o de kɛ somara kelen o yɔrɔnin bɛɛ la est-ce que b'a dɔn ka blendo avancera ka na Kiev ni na Ukraine ko a ye Joe Biden wele k'a ko bɛ cogo Joe Biden ko ko ne kɔni ta sanction économique France k'ale fana ta sanction économique Ukraine ko k'a ye n canfa dɛ alors président ça va être diɲɛ kɔnɔ bi ni président n'o photo ye ni y'o tɔgɔ mɛn ni y'o ye ni nisɔn bɛ diya a b'a to mɛ cɛsiri diɲɛ kɔnɔ quoi a fɔlɔ son excellence colonel Assimi Goïta o ye président filanan o ye président cɛman ye o ye Erdogan o fana ye président cɛman ye sabanan o Putin wayi ninnu caman cilen
bon même min ye fina ne kumbolo ngo tastakuba n'u ko bila yɔrɔ minena kɛlɛkɛyɔrɔ sɔrɔla u ka awa sa mais o bɛ tɛ européen ye wa bon il y a donc sisan ko c'est la guerre contre les faibles il y a donc sisan ko nin kun ye bengali di voilà bon y'anw bonyalen et puis guerre nin fana ne y'a fɛ e ɲɛna n ko Russie ka guerre c'est nécessaire Russie bɛ ka guerre kɛ dɔwɛrɛ tɛ o Russie bɛ fɛ Mali de dɛmɛ minɛn kura caman de b'a bolo f'a ka utiliser Mali minɛ ka Mali di an ma ka tila ka taa a ka kɛlɛ kɛ yen fɛla la a t'a ka sunɔgɔ tiɲɛ a t'a ka dumuni tiɲɛ mankan ba tɛ don minɛn kura minnu bɛ yen a bɛ n'o bɛɛ ka tigɛ ka fɔ o tɛ yen minɛn kura minnu bɛ yen a bɛ n'o de da anw ma Russie de fɔ n'a ma dɔw ci bila yɔrɔ tɛ sɔrɔ minɛnw na nka ko k'a b'u désarmer ne yɛrɛ ma nin faamuya ko f'a k'u désarmer k'a démilitariser plutôt ko k'u démilitariser ayi a t'o sɔrɔ Gani an tɛ a lajɛ ka bita bila k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'an ka technicien fo an yɛrɛ denkɛ Dawuda Keyita k'a fo k'a ni baara k'an lajɛbaga bɛɛ fo Gani ka diaspora maliyɛn fo ka maliden minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u fo Gani minnu b'an wele don o don k'u sara t'an bolo kan ka Mali armée fo Gani ka fina fɛn min ye caporal chef Sidibe a bɛ opération kɛlɛtigi la k'a den a muso n'a jiginna ni den kɛra cɛ ye k'a tɔgɔ da na alhamdulillah Gani ala ka den kɛ cɛ ye Gani filɛlibaga bɛɛ fɛ ala kama nin denkuli in bɛɛ ka ye nin kɛnɛ kan ala ka den kɛ cɛ ye mina rabi n'a a sera k'a ye n kanu ale se wɛrɛ t'ale ye k'a den tɔgɔ da na Asimi kan ka ye nin kɛnɛ kan dɛ Asimi bɛ taa nin na dɛ cɛ lala bɛ taa nin na dɛ ayi mais an ɲɛ b'an ka denwuli de fɛnɛ la sa dɔw ye fɛn bɛɛ ye a k'aw jija ala ka nin denwuli jira an na d'accord donc an ka argent chef dɔ y'an wele bi armée de l'air an bɛ foli belebele d'a ma k'a waleɲuman dɔn k'a bɛ émission kanu kosɛbɛ ko u tun bɛ nin ɲini malidenw fɛ u ka da u ka armée la bi olu minnu bɛ sanfɛ kɛlɛ kunna olu ni kɔnɔw de bɛ kuma bi tellement k'u bɛ bombardement kɛ tellement que Mali avion bɛ sanfɛ on a toutes sortes de vecteurs aériens ka armée de l'air cɛbaw fo ka opération bɛɛ fo kɛlɛtigi Maliko ka chef d'état-major Umaru Jara k'a fo vraiment on est fiers Maliens bɛ passeport de don kana bi ka kɛ chaîne ka yala o fo Maliens minnu bɛ kɔfɛ du wɛrɛ Camerounais bɛ n'a fɔ ou bien Togolais bɛ n'a fɔ oui votre Assimi il n'a pas fait qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui tellement que Assimi bɛ ko kura ye ka taa vraiment Gani an bɛ foli di vraiment k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn spécial foli spécial an b'a di Bama Dramé ma produit Garan PDG n y'a fɔ Gani Malien TV k'a sponsoriser depuis BT plus d'un an maintenant Bama Dramé a nana n'o ka émission Gani Malien TV fɛn bɛɛ Bama y'a bɛɛ sponsoriser Allahu Akbar an bɛ Bama Dramé an b'a fɔ ka danaya ta k'a da an kan an bɛ ka baara min kɛ parce que k'a se min ka an dɛmɛ Maliko la a ka produit Garan an b'a ɲini fasoden bɛɛ fɛ mana Bama Dramé n'i y'a ka produit Garan fɛn fɛn san mana minɛn fɛn fɛn san Bama Dramé a ka boutique c'était 11 la a b'i kunna i bɛ ka Gani Malien TV a kanubagaw a n'a baarakɛbagaw i bɛ ka bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an bɛ Bama Dramé an b'a fɔ danaya sɔrɔli a ma nɔgɔn ça c'est vrai politicien tɛ foyi tɛ opérateur économique de don a ka diinako ka bon a bɛ fantanw dɛmɛ a bɛ dɛsɛbagatɔw dɛmɛ a bɛ yatimɛw dɛmɛ a ko an bɛ baara min na faso la ale ɲɛ bɛ baara in na an bɛ Bama Dramé an b'a fo ka se an ka sponsor tɔw ma agent de voyage Al Omora Tehuda Konaté distribution et service fo ka taa se supermarché Abiba market ma an b'a fo fasodenw ye ni ala sɔnna an se min ye faso ko in na an b'a kɛ an bɛ ka baara bɛɛ sigi sen kan pour que a bɛ se ka image ɲɛnamaw sɔrɔ cogoya min na a bɛ se ka so ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min na en tant que ni bugu bɛ yan a y'a bila aw kunna aw bɛ sunɔgɔ hɛrɛ la a bɛ wuli hɛrɛ la parce que émission in a y'a dɔn k'a fɔ émission a nafa ka bon fasodenw ma bugu kɔni ye min bɛ f'i ye fasodenw b'o ko k'i fo mais Gani an kana falen dɛ an kana don mɔgɔ si ka ko da fɛ an ka to jamanadenw kɔ dɛ non tiɲɛ
Non, tu non, tout ça fout là, tout ça fout. D'accord. Amina Rabi. Si je veux parler là, bana me sera si je mais bini image qualité manya me hagato ini ke au fait à ça que si je veux innovation na flow ameka émission ameka développer parce que on va se capter sur tout alors on a vraiment wassalam. Supermarché Abiba Market. Supermarché Abiba Market mawte yoro dugulina. Olu sigi yoro benendo nyamakoro cité UNICEF ma femi unicité des enfants et reman janyokona. Station Total kerefere choy niko supermarché Abiba Market. Afo amago bese magonya mina misani fenfema ni bela jelembe soro uga yoro la. Ukoko amusola ko ka lafia ko ode oluka lanyini ode hukum konna nasa sogola sakune kerenkere nyuma obe soro uga yoro la. Kasandoron katake dagala femi unana an lafia to ke minanko o fene ta fanfela la dumuni mo mina nyuma ni bela jale ne be soro uga yoro la moni nguru la sagole fuga tasi magoronu ma oni malo kerenkerenu bela jale me soro uga yoro la wa ko yeso franco ga joshi ko kasagala ni miga sokonna ayi o bana supermarché Abiba Market mo fino femi kasadiala nyuma do randu mo nye nyegen konna alini sokonna kama femi foto u bela jale ni yorobe ala o bu fino ka harama de refene kasadia afo supermarché Abiba Market mo fino madan o fena daro made femi mi fen sanuma unyo ube ufeno mini jubo la fokata se boisson énergétique ani anga sukiro du mauma nono keno ufi nono ko musukoro mo bela jele nebe uga yoro la ni be fekito isigi yoro la kanege juru bamba ka supermarché Abiba Market maula soro ibe wulili ke 78 68 17 68 Supermarché Abiba Market en la fiara. Purchase your tracks today. Al umra be silameu kunafuni kabe duguta kerenkereni mila be samba fla ani bugani fla umra ogmu kononana ko otoko sebe umbisena hinji kala minumba fe kata umra la nyina sungalo dogo kun follow la ni oba damne avril kalo klinani kata bla akletan shekina samba fla ni bugani fla ko o musaka ubiti jo sefa wari million fla ani wabi shekina minumba fe kata sungalo dogo kun labauna no ba damne avril kalo kletan ani wulon fla kata bla me kalo kle fla la samba fla ani mugani fla o musaka ubiti jo sefa wari million fla ani wa keme ni mugana al umra bada silameu kulokan ko to sebe umbisina alisa minumba fekata rajaba kalo odo kun labon dugutala ni o yere bolodalendo ka ben février kalo kle mugani fla samba fla ani mugani flama al umra be silameu fo minu ye danaya da ukan wa abi wele dake o bele jelenga boli jona kanu toko sebe ninga do uke ukatani nga sigi nyumana saudia jamana kan kafara o bele jelenkan al umra e chakedaye mimbe biyo fere minnu be dugutaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale ni kelena dugutalaw ka taa diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na min yɛrɛ la ani kɔnpanyi caman de be baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɔngɔ nɔgɔman na ka fara o kan an be visa di Dubai tagalaw ma ka assurance labila dugutalaw ye bolimafɛnw ale ni fɛn caman wɛrɛ an ka musaka sarasiraw ye Orange Money, MoneyGram, Ria ale ni Western Union. Al umra sigiyɔrɔ bɛnnen do immeuble Fatoumata Soumaré ma rue Baba Jara porte 460 ka ɲɛsin immeuble Jige 3 ma nɛgɛjuru siraw 20 24 34 78 20 24 24 74 walima 64 28 28 10 ani 5 66 78 88 68 66 77 51 51 juru walima 76 10 ani 5 77 84 an ka email alomrabas@yahoo.fr an ka bɔlɔlɔsira http://alomra.com